Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir les sciences de grammaire, conjugaison et orthographe. Les موجودين في الصفحة 75 والصفحة 76. Très bien. Alors commençons par la grammaire. L'objectif, employer correctement les pronoms compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect et la phrase interrogative. غادي نشوفوا كيفاش نستعملوا بشكل صحيح le pronom complément d'objet direct ou le pronom complément d'objet indirect وكذلك la phrase interrogative. Commençons par la première question. Je complète par le pronom complément d'objet convenable et j'indique son type. Très bien. Alors, exemple, elle rédige la charte de l'anti-gaspillage alimentaire. Oui, et elle la rédige. Très bien. Et donc, le complément d'objet direct, la charte. La charte de l'anti-gaspillage alimentaire. هذه كلها le complément d'objet direct. كلها complément d'objet direct. باش عوضناها هنا عوضناها بهاد لا. Très bien. Alors هذا هو le pronom complément d'objet direct. Très bien. إذا غادي نشوفوا la phrase A. Vous connaissez vos droits? Vous connaissez vos droits? Oui, je. Alors عندنا vos droits, c'est un pluriel, on va dire les. Vous les connaissez? Oui, je les connais. Oui, je les connais. هذا عندنا هنايا غادي يكون قال لك par le pronom complément indique son type. نقولوا هنا le type ديالو c'est un pronom complément d'objet direct. حتى هذا pronom complément d'objet direct. Elle pratique ce bon geste chaque jour. Elle pratique ce bon geste chaque jour. Oui, ce bon geste هو اللي غادي نعوضوها. Elle le pratique. Elle le pratique chaque jour. C'est un complément d'objet direct. Cette vidéo plaît aux enfants. Oui, cette vidéo leur plaît. La nature de ce pronom, c'est un pronom complément d'objet indirect. Tu expliques la charte du tutorat à ton ami. Tu expliques la charte de tutorat à ton ami. Oui, je la lui explique. On a deux compléments. La charte du tutorat, c'est des compléments d'objet direct. À ton ami, complément d'objet indirect. Et dans le oui, je la lui explique. Je la lui explique. Et dans la charte du tutorat, lui, diel à ton ami. Hadi complément d'objet, plutôt pronom, pronom, complément d'objet direct, ou dit pronom, complément d'objet indirect. Je complète par le mot interrogatif convenable. إذا غادي نستعملوا هذيك الأداة باش كنطرحوا لا كيستيون نشوفوا فين هي المناسبة لهذا السؤال اللي كاين. عندنا الجواب هو 213 élèves 213 élèves 213 ديال التلاميذ. Combien d'élèves ont participé à la journée de solidarité? Combien d'élèves ont participé à la journée de solidarité? شحال ديال التلاميذ شاركوا في هذاك اليوم ديال التضامن؟ 213 élèves. C'est passé l'événement COP 22 à Marrakech. C'était inoubliable. كانت شي حاجة اللي ما كتنساش ما كتخرجش من البال. Alors, on va dire Comment s'est passé l'événement? كيفاش داز هذيك l'événement ديال COP 22 في مراكش? Très bien. Utilises-tu les deux faces d'une feuille? Parce que فاش كيكون الجواب فيه car ولا parce que واضح جدا. On pose la question par pourquoi. Pourquoi utilises-tu les deux faces d'une feuille? قال له علاش انت كتكتب في الورقه من جوج الوجوه ديالها؟ قال له parce que c'est un bon geste anti gaspillage. لحقاش هذا واحد الفعل زوين واحد السلوك زوين باش ما نبقاوش نضيعوا باش ما نبقاوش نبدروا. A animé l'atelier de recyclage. C'est notre maîtresse de français qui a animé l'atelier de recyclage. شكون اللي نشط الورشه ديال اعاده التدوير؟ قال له c'est notre maîtresse الاستاذه ديالنا. Alors la question suivante ou bien l'exercice suivant, je produis des phrases contenant des pronoms compléments d'objet direct ou bien compléments d'objet indirect.
عندنا le pronom le, les, lui, leur. هادو نديروهم dans des phrases, d'accord? Eh bien, pour le pronom le, on va dire les bénévoles nettoient le jardin. المتطوعون كينظفوا الحديقة. Alors, les bénévoles le nettoient. Alors, le jardin عوضناه bleu. Les enfants arrosent les arbustes. الوليدات كيسقيو الشجيرات الصغيرة. شي شجيرات يلاه تغرسات يا إما في الحديقة حداهم ولا في الزنقة ou bien حتى كاع في المدرسة ديالهم. Alors, les enfants les arrosent. هاد arbuste هي le complément d'objet direct. عوضناها بهاد les. Ce cahier appartient à Ryan. Par exemple, وليدات لقاو un cahier abandonné شي واحد نسى الدفتر ديالو ولا شي. Alors, قالو ce cahier appartient à Ryan. Ryan هذا le complément d'objet indirect عوضناه بلوي. Nous avons dit ce quartier lui appartient. Mohamed parle à ses voisins. À ses voisins, le complément d'objet indirect عوضناه leur. Mohamed leur parle. Mohamed leur parle par exemple à propos de l'initiative de nettoyer le quartier. Voilà. Alors, نشوفوا l'exercice اللي بعد منه. Je rédige la question convenable à chaque réponse. Alors, هنا عندنا la réponse ونحاولوا نكتبوا كلها la question. Oui, je pratique des éco-gestes. قال له نعم أنا كنمارس هذيك السلوكات الصديقة للبيئة. Les éco-gestes. Eh bien, pour la phrase A, on va dire est-ce que tu pratiques des éco-gestes? Ou là, d'une autre façon, on peut dire pratiques-tu des éco-gestes? Pour la phrase B, عندنا lundi prochain. lundi prochain هذا واحد الوقت عطاه واحد الزمن واحد حدد له واحد الوقت محدد. alors la question هي غتكون quand وقتاش quand متى. quand aura lieu la journée de l'arbre. وقتاش غادي يكون يوم الشجرة. quand. alors طرحنا la question quand aura lieu puisque قال له lundi prochain خصنا نستعملو le futur ضروري. La question suivante, dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école هذا un lieu, un endroit. إذا عطاه واحد المكان، حدد له واحد المكان في الجواب. هذا غادي يكون سولو باستعمال لو مو انتروغاتيف où as-tu trouvé ce stylo؟ قال له فين لقيت هذا الستيلو؟ باغ اكزومبل هذا واحد الوليد مؤدب لقى ستيلو مشى عطاه للاستاذ قال له راني لقيت هذا الستيلو طايح. قال له où as-tu trouvé ce stylo؟ قال له dans la cour de l'école. Pour la phrase D, parce que tout enfant a le droit d'aller à l'école. Parce que, c'est-à-dire obligatoirement la question va se poser pourquoi? Pourquoi la commune a acheté un bus scolaire? إذا قال له علاش الجماعة شرات واحد النقل مدرسي؟ هذا شي واحد بيان سور اللي يسول راه ما واعيش بزاف. alors الجواب كان parce que tout enfant a le droit d'aller à l'école. إذا puisque المدرسة بعيدة حتى الوليدات اللي بعاد خصهم يقراو. tout enfant a le droit d'aller à l'école. La dernière phrase عندنا je pourrais me déplacer à pied ou à vélo. je pourrais هذه راها في le conditionnel. Comment pourras-tu pourra avec S. Comment pourras-tu se rendre au collège? كيفاش غادي تبقى تمشي للكوليج؟ إلي لوان راه بعيد العام الجاي. كيفاش غتبقى تمشي للكوليج؟ هذا وليد بعقلو بزاف قال له جو بوغي مو ديبلاسي ا بيي او ا فيلو. غادي نبقى نمشي على رجليا ولا على بيكالا. نكملوا مع لا كونجيغيزون اللي كاينه في هذه الصفحه 76. Conjuguer les verbes au passé composé et au futur simple. Très bien. عندنا quelques verbes ici conjugués. On va chercher leur auxiliaire, leur infinitif et leur groupe. Ils ont recyclé l'auxiliaire. Voilà. Très bien. L'infinitif recycler, c'est un verbe avec R à la fin, c'est-à-dire un verbe du premier groupe. Nous sommes partis, sommes, c'est l'auxiliaire. Partir, l'infinitif, c'est un verbe du troisième
groupe. Ah, vous avez vu avait, l'auxiliaire, voir, c'est l'infinitif. C'est un verbe du troisième groupe. Et, l'auxiliaire, puis, c'est le verbe pouvoir. Et lui aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Elle est née. Et, c'est l'auxiliaire. Le verbe, c'est naître. Et lui aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, qu'il y a 4 verbes du troisième groupe وواحد فيهم du premier groupe. علاش ما يديروا لنا شي واحد حتى هو ديال le deuxième groupe. Très bien. Alors, je conjugue au futur. Nous, les citoyens de demain, nous serons. حنا غادي نكونوا هما المواطنين ديال غدا. Nous serons. Les familles pratiquer des bons gestes anti-gaspillage alimentaire. العائلات كيطبقوا أو كيتبعوا ديك السلوكات الحسنة اللي كيتجنبوا بها التبذير ديال الأغذية. pratiqueront ها هو l'infinitif ياك هو هذا وكنزيدوه لا terminaison ديال le présent de l'indicatif. pratiqueront. L'UNICEF lancer un projet en Afrique contre le travail des enfants. l'UNICEF عطات الانطلاقه ديال واحد المشروع في افريقيا اللي كيحارب تشغيل الاطفال. لونسي اون فا دير ici نكتبوها هنايا لونسي ها هي تري بيان وغادي نزيدوها لونسورا. كنا قلنا ان كنزيدو لي تيرمينيزون هما لا كونجيغيزون ديال le verbe avoir au présent de l'indicatif. Et oui, لكن هكا غنرجعوا لهنا وغادي نشوفوا هذه حنا غلطنا فيها. On va mettre ici T. Très bien. Alors, l'auxiliaire avoir, ou bien plutôt le verbe avoir, la conjugaison ديالو dans le présent de l'indicatif, on va dire elles ont. Très bien. Je, le verbe pouvoir, aider les enfants qui ont des lacunes à travers le tutorat. أنا غادي يمكن لي نساعد شي وليدات عن طريق ذاك النظام ديال الوصايه. يعني وليد متمكن هو كيبدا يقري صحابه ولا كيساعدهم. تري بيان. الوغ غادا نعاون الوليدات اللي عندهم دي لاكون يعني تعثرات. je pourrais aider les élèves qui ont des lacunes à travers le tutorat. Je produis 2 phrases au passé composé avec l'auxiliaire avoir, 2 autres phrases avec l'auxiliaire être. Pour l'auxiliaire avoir, هما جوج الجمل فيهم استعملنا l'auxiliaire avoir. On va dire vous avez appris comment faire du compost. قال لهم نتوما راكم تعلمتوا كيفاش ديروا لو كومبوست. لو كومبوست قلنا هو داك السماد الطبيعي اللي ممكن نديروه من بقايا الاشجار ولا حتى من بقايا ديك النفايات المنزليه القشور الخضراء ديال الفواكه etc. Alors vous avez appris, le verbe هنا apprendre, un verbe du troisième groupe. Le participe passé ديالو هو هذا. Nous avons protégé la nature. Nous avons protégé la nature. Voilà l'auxiliaire avoir. Voilà le participe passé du verbe protéger. Voilà 2 phrases. فيهم le verbe conjugué avec l'auxiliaire être. Tu es arrivé à l'heure. قال له انت وصلت في الوقت. برافو عليك. Très bien. هنا l'auxiliaire être le voilà et le verbe arriver. Le verbe arriver, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Ils sont allés se promener dans le jardin. البنات مشاو يتنزهوا في الجردة. Alors sont c'est l'auxiliaire être. Aller هو le participe passé. Le participe passé lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être il s'accorde. عندنا elle féminin زدنا هنا واحد le e du féminin. عندنا pluriel زدنا le s du pluriel. La troisième question, je transforme les phrases des exercices 1 et 2 au futur simple. هاد les phrases الربعة بهم اللي استعملنا هنايا. Très bien. غادي نحولوهم le futur simple. Voilà. La phrase الأولى اللي كتعندنا vous avez appris comment faire du compost. Dans le futur, on va dire vous apprendrez comment faire du compost. Nous avons protégé la nature. On va dire nous protégerons la nature. Voilà. Pour les verbes, ou bien pour les phrases, les qu'on a donné la conjugaison avec l'auxiliaire être, tu es arrivé à l'heure, tu arriveras à l'heure. Ils sont allés se promener dans le jardin, on va dire,
ils iront se promener dans le jardin. Pour l'orthographe, نكملوا مع l'orthographe, je barre la forme verbale incorrecte. غادي نضرب على la conjugaison اللي ماشي صحيحة ولا l'accord إلا كان بان لي ماشي صحيح, l'accord du verbe. Les élèves ont fait ou bien a fait du compost. عندنا les élèves هنا pluriel. وهنايا l'auxiliaire هنا pluriel وهنا singulier. هذا un verbe conjugué, c'est le verbe faire conjugué dans le passé composé, mais هنا l'auxiliaire راه pluriel وهنا singulier. Alors هذه خاطئة. نضربوا عليها. Notre école réduira ou bien réduiront ses déchets. Notre école هذه singulier. هذه conjugué dans avec la troisième personne du singulier وهذه avec la troisième personne du pluriel. هذه singulier, هذه pluriel. Alors هذه خاطئة. Les passagers ont mis la ceinture de sécurité. Les passagers الركاب داروا حزام السلامة. Très bien. Le verbe conjugué في le passé composé هنا وهنا. Très bien. هنا راه كان le futur simple. Très bien. Alors les passagers راها pluriel, très bien, mais هذه راها هي المعادل ديال la troisième personne du pluriel. Très bien. Alors la conjugaison ديال l'auxiliaire être avec la troisième personne du pluriel هي هذه. Alors هذه صحيحة, هذه خاطئة. Mon ami et moi بحالها بحال nous. D'accord? Mon ami et moi avons connu. Alors, avant, il y a la conjugaison de l'auxiliaire avoir, ma, nous. Très bien, هذه غلطة. Je barre ce qui ne convient pas. حتى هنا بحال داكشي اللي غلطة غادي نضرب عليها. Les écoliers ont assisté au programme solidaire. الوليدات حضروا أو تبعوا البرنامج ديال التضامن. Très bien. Alors les écoliers عندنا هنايا un pluriel masculin. هنايا la conjugaison ديال le verbe avec l'auxiliaire avoir. هنا كنشوفوا le participe passé n'est pas accordé وهنايا زدنا له واحد le s du pluriel. واش فاش كنديروا la conjugaison ديال un verbe dans le passé composé مع l'auxiliaire avoir واش كتكون l'accord؟ نو كتكون في بعض الحالات قليله. الوغ هذه صحيحه, هذه غلطه. La directrice est arrivée à sensibiliser les enfants sur leurs droits. المديره استطاعت انها توعي الوليدات شويه حول الحقوق ديالهم. اي la conjugaison هنايا avec l'auxiliaire être, le verbe arriver حتى هو il se conjugue avec l'auxiliaire être. alors la directrice راها féminin. اذا هنايا فاش كيكون l'auxiliaire être ضروري نديرو l'accord ديال le participe passé avec le sujet. زدنا هنا واحد le e du féminin, c'est-à-dire هذه صحيحه, هذه non. Mon ami et moi sont partis. Mon ami et moi راها pluriel. هنا عندنا l'auxiliaire être, c'est-à-dire خصنا نديرو l'accord ديال le participe passé مع le sujet pluriel. إذا هنا زدنا واحد le s. alors هذه l'accord هنا صحيحة, هنا non. L'association a réalisé ses objectifs. عندنا هنا l'auxiliaire avoir. فاش كيكون l'auxiliaire avoir ما كتكونش l'accord, كتكون في بعض الحالات قليلة جدا. L'association a réalisé non, ما غاديش يكون l'accord. هذه فيها l'accord, هذه غلطة, هذه صحيحة. Très bien. نشوفوا l'exercice. Je consolide mes acquis. Je construis des phrases en employant les participes passés suivants. عندنا هنا 1 2 3 4 participes passés نركبوهم dans des phrases. Très bien, bien sûr. هنا غيكون عندنا la conjugaison مع le passé composé. Eh bien, pour cru, هي راها le participe passé du verbe croire. On a le participe passé du verbe croire un verbe de troisième groupe. Très bien, alors on va dire j'ai cru ne pas pouvoir terminer ce travail à l'heure. إذن croire هي اعتقدت أو لا فكرت. إذن j'ai cru ne pas pouvoir terminer ce travail à l'heure. أنا اعتقدت بأنني ما غاديش نستطيع نكمل هذه الخدمة هذه في الوقت, mais مع المجهود استطعت. Voilà. J'ai cru هو هذا le participe passé et la conjugaison du verbe croire dans le passé composé. عندنا un autre exemple, on peut dire j'ai cru qu'il va pleuvoir. اعتقدت أنها غادي تطيح الشتاء. J'ai cru qu'il va
Pardon, j'ai cru qu'il va pas pleuvoir. اعتقدت أنها غادي تطيح الشتا. Il va pleuvoir. Pleuvoir هي تطيح الشتا. Ces filles sont arrivées. Très bien. هنا arrivées وفيها le E du féminin فيها le S du pluriel. Alors جبنا هنايا قلنا ces filles un féminin pluriel. Ces filles sont arrivées à convaincre le juré. هاد البنيتات استطاعوا يقنعوا اللجنة. استطاعوا يقنعوا اللجنة بواحد العمل إبداعي علمي أو لا فني أو لا أدبي. Quoi que ce soit. Puis هو le participe passé du verbe pouvoir. قلنا pouvoir هو le participe passé ديالو هو pu pouvoir. Un verbe lui aussi, un verbe de troisième groupe. Alors on va dire, elle a pu inventer cette machine à 12 ans. إذا هذا واحد الوليد اللي استطاع يختار علينا واحد الماشينة وهو واحد الماكينة ان اباري هو عنده 12 عام. Elle a pu réparer son ordinateur. Elle a هاد البنت استطاعت تصلح الاورديناتور ديالها كان فيه شي عطل شي بروبليم شي مشكل. تري بيان. وقلنا لو فيرب devenu. devenu هو لو فيرب devenir. devenir حتى هو من لي فيرب كي سو كونجيغ افيك لوكسيليير être وكنشوفوا عنده هنا لو او ديال لاكور دو فيمينا. اذا غادي نشوفوا نركبوه مع ان برونون يكون ان سوجي اللي يكون féminin. Alors on peut dire Nargis est devenu membre dans un club de mathématiciens. Nargis صبحات عضو في واحد النادي ديال الناس ديال الرياضيات لي ماتيماتيسيان. اذا سيتادير هذه واحد البنت اللي خطيره في الرياضيات. Elle est devenue championne. ربما نكونوا كنهضروا عليها الناس. Elle est devenue championne. صبحات بطله. L'exercice suivant, je transforme les phrases en changeant de personne. اذا عندنا هنا نشوفوا لو سوجي ونعوضوه بهادو اللي بالازرق. عندنا هنا لي فامي وهنا عندنا لا فامي. اذا هنا بلوريال هنا سينغولي. سيتادير لو فيرب غادي يتحول حتى هو ماشي غير لو فيرب اللي غادي يتحول. غادي نشوفوا اش غادي يتحول اخر. لا فامي ريدوي. اذا كانت عندنا هنا ريدويز صبحات ريدوي. وكانت عندنا هنا لور ديشي صبحات سي ديشي. اذا العائله قللات من النفايات ديالها. عندنا هنا سي ديشي باسكو لي ديشي واخا بلوريال مي لا فامي راها سينغولي. الوغ هنايا عندنا لي ديشي بلوريال و لو سوجي حتى هو بلوريال. الوغ اون فا دير لور سوجي افيك اس. لور بلوتو ديشي افيك اس. نشوفوا nous avons trié nos déchets. nous avons trié nos déchets. nos déchets حتى هذه غادي يتبدل فيها لو سوجي وحتى داك لو برونون نو نو. فوالا. Et on va dire j'ai trié mes déchets. إذا تبدل هنايا l'auxiliaire وهنا l'adjectif possessif حتى هو كان عندنا au pluriel. فوالا وصبح هنايا au singulier. Ce tract sensibilisera les élèves. Alors le tract هو واحد الوريقه اللي كتكون مطويه على ثلاثه باغ اكزومبل اللي كنشوفوا فيها الاشهار ولا شي حاجه ديال التوعيه مثلا بحوادث السير بشي مرض معين اتسيتيرا. الوغ اون فا دير سي تراكت sensibiliseront les élèves. هاد لي تراكت هادو كيوعيو الوليدات التلاميذ. Toi et lui pratiquez constamment des éco-gestes. Toi et lui هنا غادي تكون vous. Toi et lui انت وهو. الوغ غادي يكون لا بيرسون هنايا هي vous. غادي نعوضوها بلي زيليف دو لا سيزيام اني. لي زيليف دو لا سيزيام اني هي بحال il la troisième personne du pluriel. Les élèves de la sixième année pratiquent des éco-gestes. هنا عندنا le présent de l'indicatif. نكملوا مع هاد لا برودكسيون دو ليكري اللي موجوده في الصفحه 77. عندنا كومبليتي اون انترفيو. نكملوا واحد الاستجواب سؤال جواب. الوغ كو بونس تو دو هارسيلمون ا ليكول. اش كتشوف نتايا او اش كتفكر كيفاش كتشوف انت التنمر في المدرسه. كو بونس تو دو هارسيلمون ا ليكول. الجواب اللي قال له بور موا بالنسبه لي انا elle est inacceptable et il doit s'arrêter. بالنسبة لي أنا غير مقبول ما مقبولش
وخصو لابد يتوقف ينتهي. عاود سولو قال له pourquoi يعني pour toi pourquoi il est inacceptable et il doit s'arrêter. علاش Eh bien قلنا قال له pourquoi علاش بالنسبه لك انت لو harcèlement il est inacceptable et il doit s'arrêter. باش جاوبو قال له car cela fait mal aux autres حيت هذا الشيء راه كيضر بالناس الاخرين وكيسبب لهم بزاف د المشاكل بزاف د الالم. cela fait mal aux autres. le harcèlement point هنا احسن واحسن الا درنا ici un majuscule. le harcèlement pourrait détruire la vie de quelqu'un. ممكن هذا التحرش يدمر الحياة ديال شي واحد. Eh bien, هنا le contraire. عندنا la réponse et on doit chercher la question. La réponse اش فيها؟ soit je fais un travail sur moi, je dois fixer du regard les yeux de l'agresseur, je ne baisse pas ma tête, soit je dois m'adresser à des professionnels pour m'aider. هنايا قال له انا بالنسبه ليا اش غادي ندير؟ جو في ان ترافاي سور مو، غادي نخدم على ذاتي، غادي نخدم على نفسي، على راسي. كيفاش غادي يدير؟ جو دوا فيكسي دو روغار لي زيو دو لاغريسور، غادي نشوف مزيان بعينيا في العينين ديال هذاك اللي كيتنمر عليا كيتهجم عليا. جو نو بيس با ما تيت، ما كنحنيش الراس ديالي. سوا او لا جو دوا مادريسي ا دي بروفيسيونيل بور ميدي، او لا غادي نشوف اختصاصي باش يساعدني نتجاوز ديك المساله الا كنت كنتعرض للتنمر. اختصاصي سيتادير ان بسيكولوج باغ اكزومبل. اذا نشوفوا السؤال كيفاش غيكون. اي بيان لا كيسيون غتكون هي بور توا، قالوا بالنسبه ليك انت كومون تو رياجيرا اون كا دارسيلمون. اذا بالنسبه ليك انت كيفاش غتصرف، كيفاش غتعامل الا تعرضتي للتنمر. Eh bien, la question pour toi, comment réagiras-tu en cas d'harcèlement؟ إذا بالنسبة لك أنت كيفاش غتعامل إلا كنت تعرضت لهذا التنمر، كيفاش غتعامل؟ كنا قلنا بأن الجواب هو هذا، غادي نخدم على ذاتي، نواجه هذاك لاغريسور، نشوف فيه، ما نحنيش الراس اتسيتيرا. الوغ لا كاتريام كيستيون اي بور لي زونفون اغريسور، وبالنسبة للوليدات اللي هما كيكونوا كيتهجموا على وحدين اخرين، يعني هذوك اللي كيتعداو، هذوك اللي كيديروا التنمر. Que proposez-vous pour freiner ce phénomène du harcèlement؟ اش غتقول لهم باش نوقفوا هذه الظاهرة ديال التنمر؟ الوغ بالنسبة لهذوك الوليدات اللي كيمارسوا التنمر اش غنقول لهم؟ Je vais leur dire que c'est un comportement inhumain. Je vais leur dire aussi qu'on devient fort lorsqu'on soutient les autres. غنقول لهم بأن هذا التنمر راه واحد السلوك ان كومبورتمون انومان، سلوك ماشي إنساني بتاتا. جو في لور دير اوسي كون دوفيان فور، غنقول لهم بأننا كنصبحوا أقوياء لورسكون سوتيان لي زوتر، أني كنساعدوا الآخرين، أني كنوقفوا في جنب الآخرين. لورسكون سوتيان لي زوتر. فوالا سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا، كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان، اجتهدوا مزيان. au revoir.